ഹേ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നാട്ടിലെ ടീംസ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു യാത്രാവിശേഷവുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് വാഗമണ്ണാണ്. ഇന്നത്തെ വാഗമൺ വിശേഷവുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. சுடற்போல் தெளிவாய் நானே இல்லாத ஆழத்தில் நான் வாழ்கிறேன். கண்ணாடியாய் பிறந்தே காண்கின்ற எல்லாமும் நான் ஆகிறேன். இரு காலின் இடையிலே உரசும் பூனையாய் வாழ்க்கை போதும் அடடா. எதிர்காணும் யாவுமே தீண்ட தூண்டும் அழகா.